Vamos a continuar con la serie No hay éxito sin compromiso. We're going to continue with the series that without committing, there's no success. Hemos estado poniendo los fundamentos desde el capítulo número 1 We have been settling the foundation from chapter 1, y luego hemos estado hablando también acerca de la obediencia, and we've been talking about obedience. lo importante que es la obediencia. How important obedience is. Y habíamos dicho que la obediencia no es posible si no somos realmente hijos de Dios. And we said that obedience is not possible if we're not true children of God. Mucha gente piensa que todos somos hijos de Dios. Many people think that they are children No, of God. no confundas ser creación con ser hijo. Do not get confused with being a creation of God and a child of God. Voy a romper un poco tu teología, I'm going to break your theology today. pero la palabra dice que todo el que está en Cristo nueva criatura es. But the word says that everybody who is in Christ is a new creature. Cristo vino a reponer y restaurar lo que Adán y Eva perdieron. Christ came to restore what Adam and Eve lost. Ellos eran una creación. They were a creation. Ahora con Cristo, Now with Christ, bajo el nuevo pacto, under the new covenant, cuando tú realmente lo recibes en tu when you corazón, truly receive it in your heart, y eso solamente tú lo sabes, and you only are the one who knows that. la palabra dice que tú vuelves a nacer. The word says that you get renewed and are Eres you get una born nueva again. criatura. You are a new creature. Algo pasa en el espíritu Something happens in the spirit. y ahora calificas para ser llamado hijo de Dios, And now you qualify to be called a child of God. porque Dios pagó un precio por medio de su hijo. Because God paid a price through his son. Pagó por Christ. tus delitos y pecados, He paid for your sins and your murders. restauró tu espíritu, He restored your spirit. te selló con el He espíritu, sealed you with his spirit como se sella una vaca, as you seal a cattle. y te dijo, es mi And propiedad, he said, you belong to me. me pertenece, You belong to me. porque yo pagué Because I paid. y ahora lo adopto para que sea mi hijo. And now I'm going to adopt him because he is going to be my child. Uno de los beneficios de esa naturaleza One of the benefits of that nature es que Dios por medio del Espíritu Santo is that the Lord, through the Holy Spirit, nos da las fuerzas, he gives us the strength, la capacidad the capacity, y la voluntad and the will para poder to obedecerle. be able to obey. La obediencia humana hacia Dios es imposible. Human obedience towards God is impossible. La obediencia como hijos de Dios hacia Dios Obedience es as posible. children of God to God is impossible. es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad It's the Holy Spirit who guides us to all truth. y Él es el que nos lleva a la obediencia And perfecta. he's the one who takes us to the perfect obedience. Entonces, si hablamos de obediencia, Therefore, if we talk about obedience, también tenemos que hablar de la voluntad de Dios. we also got to talk about the will of God. Y ese es el tema del día de hoy. And that's today's topic. Vamos a empezar seguimos la misma serie, pero vamos a empezar con el primer tema acerca de el propósito de hacer la voluntad de Dios. We're in the same series, but we're going to continue with the topic, the purpose, to do the will of God. ¿Quiénes de acá quieren realmente hacer la voluntad de Dios? Who here wants to truly do the will of God? Qué bueno. That's Para right. aquellos que no, pues And those who don't, la voluntad de Dios es la ruta the will of God is the path, predestinada y profetizada predestined and prophesied para el creyente. for the believer. La voluntad de Dios The will of God es la ruta, is the path, es el camino is the way, predestinada y predestined profetizada and prophesied para todo hijo de Dios. to every single child of God. ¿Qué te quiere decir eso? What is that going to say? Que todo lo que Dios tiene para ti That everything God has for you, va a serte dado it's going to be given to you cuando tú sigues su voluntad. when you follow his will. ¿Se entendió lo que dije? That makes sense? La voluntad de Dios es un camino que Él te da. Está predestinado, está profetizado para tu vida The will por of ser God- hijo de Dios. The will of God is a path and is a way that God gives you and is predestined by him for the believer. Otra manera de vivir diferente a ella no existe en el There reino. is no way to live different from that in the kingdom. Y es por eso que nosotros fallamos en la vida. And that's why we fail in life. Porque hacemos todo, Because we do everything. seguimos la voluntad de todo el We mundo. follow everybody's will. Haces la voluntad de tu esposa, You do the will of your wife, de tu esposo, your husband, de tus hijos, your children, de tu jefe, your boss, del pastor, the pastor. pero no la de Dios. We don't do the will of God.
Y allí es donde fallamos. And there's where we fail. Pero el día de hoy vamos a aprender a caminar en la perfecta voluntad de Dios, But today ¿correcto? we're going to learn how to walk in the perfect will of God. Para Amen? esos tres que se emocionaron, For those three who get excited, son los que califican para recibir de Dios. those qualify to receive from Los demás God. te vas a quedar en la cola The esperando. rest are going to be there behind waiting. Ok, entonces, hablar de la voluntad de Dios es ser guiados a preguntarnos todo el tiempo, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? So to follow the will of God is to ask ourselves all the time, Lord, what do you want me to do? Si hablamos de la voluntad de Dios, tú te tienes que preguntar en todo momento, o tienes que preguntarle a Dios qué es lo que quiere Él que tú hagas. If you want to do the will of God, you got to ask God all the time, what does he want you to do at all times? Ahora, desafortunadamente, Now, hacer esa unfortunately, pregunta to make that question, no es para todo it's not creyente. for every believer. Esa pregunta está disponible para todo creyente, That question is available for every single believer, pero no todos lo hacen. but not everybody makes them. Anota esto. Write this down. No hay lugar más seguro que estar en la voluntad del Padre. There is no more secure place than to be in the will of the Father. No hay lugar más seguro que estar en la voluntad There is del no Padre. more secure place than to be in the will of the Father. Estar en la voluntad del Padre es estar donde Él está. To be in the will of the Father is to be where He is. Por eso que el Salmo 91 dice, los que habitan That's what Psalms 91 says, those who dwell bajo la sombra del Altísimo under the shadow of the Almighty, morarán bajo las alas del Omnipotente. they will live under the wings of the Omnipotent. Una cosa es habitar, otra cosa es morar. One thing is to dwell, another thing is to actually live there. Muchos habitan en su casa, Many inhabit inside a home, pero no hacen de su casa su morada. but they don't make their home their place of living. Cuando éramos jóvenes hacíamos mucho eso, ¿no? When we were young, we used to do that a lot, right? Yo sí. I myself, I do. Yo vivía en mi casa, I will live in my home, pero a veces no llegaba. but I will never go back home to sleep. Ahí está mi mamá, no me deja There's mentir. my mom, she's not going to let me lie. Faltaba el respeto a mi casa, I was disrespecting porque era joven. because I was young. Habitaba ahí, pero no moraba ahí. I was living there, but I actually wasn't spending time there. Cuando tú haces de Dios tu lugar de habitación, When you do from God your place of abidance, tú calificas para morar en Él. you qualify to live in Him. Cuando tu hijo mora en tu casa, When your son lives in your home, está protegido, he is protected, ¿correcto? right? Pero si tu hijo sale de esa morada, But if your son lives that place of living, decide no habitar ahí he todo el decides tiempo, not to inhabit there all the time, como papá, ¿cómo puedes protegerlo? as a father, how could you protect him? Eso es lo que pasa con Dios. That's what happens with God. No hacemos de Él nuestra habitación, We don't make of him our place of abidance. entonces no es nuestro lugar de morada. Therefore, it's not a place where we live. Y por más que Él alce los brazos, And it doesn't matter how much he lifts up his Estire las wings alas. and he extends his wings. Él te quiere cubrir, He wants to cover you, pero tú no estás morando allí. but you are not abiding in there. Estás haciendo tu voluntad. You are doing your own will. Estás fuera de su cobertura. You are out of his coverage. Por eso que te va como te va. That's why you're battling how you're battling. Por eso que el lugar más seguro para vivir That's why the most secure place to live es en la voluntad de is Dios. in the will of God. Es importante que te preguntes todos los días si es que realmente estás caminando en la voluntad de It's Dios. important for you to ask yourself, are you doing the will of God? Porque si estás caminando en su preciosa voluntad, Because if you're walking in his precious will, su cobertura te pertenece his covering belongs to y you, estás seguro. and you will be secure. La Biblia habla de 3 personas que recibieron talentos. So the Bible talks about 3 people who received talents. Mira, tienes que entender esto. You gotta understand this. Los dones, The gifts, la habilidad, the skills, el talento, the talents, el ministerio, the ministry, todo lo que Dios te da, everything God gives you no es para hacer tu voluntad, is not for you to do your own will. es para hacer su voluntad It's to do his will y cumplir su propósito. and to reach his purpose. Y eso es lo que la mente humana no And entiende. that's why the human mind doesn't understand. El lógico no puede comprender eso, He who is logic will not understand porque that. atribuye todo a su esfuerzo. But he gives the credit to all his effort. ¿Quién te dio la vida? Who gave you life? No te pertenece It entonces. doesn't belong to you, right? ¿Quién te da las fuerzas? Who gave you the strength? Pues no te pertenece. Therefore, they don't belong to you. Todo lo que tienes en la vida Everything you have in no te lo has life, ganado tú solo. you haven't earned it yourself. Todo le pertenece a Dios. Everything belongs to God. Entonces, cuando no comprendes eso, So when you don't grasp that,
sencillamente no puedes caminar en su voluntad. You can't work in His Porque will. piensas que tus dones, habilidades, Because you think that your talents and your gifts, tus talentos, tu dinero, all your money and all the talents you tu have, ministerio, all your ministry te pertenece a ti. belongs to you. Y por eso que te desvías del And camino. that's why you depart from God's path. ¿Quién ha estado ahí? Who's been there? Qué bueno. That's good. En la Biblia habla cuando Dios da talentos, a uno le da 5, a otro le da 3 y a otro le da The 1. Bible talks about when God gives talents to people. He gives 5 to one, 3 to another one, and 1 to another one. Voy a asumir que ustedes ya saben esa I'm escritura. going to assume you already know that scripture. Al que le dio 1, He who received 1, por temor lo escondió. he, out of fear, he No lo hid utilizó. the talent. He didn't No, use it. no lo vendió, He didn't sell it. no lo perdió, He didn't lost it. no lo malutilizó, He didn't misuse it. lo escondió. He just hid the Y las talent. consecuencias fueron graves. And the consequences were horrible. Mateo capítulo 25, 24 Matthew 25, verse 24 dice, says, voy a leerlo yo todo, mi amor. Señor, yo sé, escúchenme, Señor, yo sé, di conmigo, él supo. he knew. Yo sé que usted es un hombre duro, cosecha donde no ha plantado y recoge donde no ha sembrado. Tuve miedo y fui y escondí el dinero en el suelo. En otras versiones dice, lo enterré. Aquí le entrego lo que es suyo. El patrón le contestó, eres un siervo malo y perezoso. Como sabías que cosecho donde no he plantado y recojo donde no he sembrado, por eso debiste poner mi dinero en un banco. Así cuando yo volviera tendría mi dinero más los intereses. Then the man who had received 1 bag of gold came and said, Master, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, You wicked, lazy servant. You knew that I harvest when I have not sown and I gather where I have not scattered seed. Well, then you should have put my money on deposit with the bankers so that when I return, I will have received it back with interest. Esta escritura nos da mucha información This scripture gives us a lot of information porque él sabía because he knew que lo que Dios le daba, that what God will give to him, él recogía donde nunca plantó. he will gather where he hadn't sown. Imagínate, aquí dice él cosecha donde no ha plantado Imagine that. y recoge donde no ha sembrado. He will harvest where he have not sown and gather where he have not scattered seed. Él sabía que lo que Dios le dio He knew that what God gave to him tenía el poder para ser multiplicado. had a power to be multiplied. La voluntad de Dios The will of God fue que él utilice ese talento was for him to use that talent para multiplicarlo. to multiply it. Pero sin embargo, él por miedo no lo hizo. However, him, out of fear, he didn't do it. Yo creo que pensó, solo es uno. I believe, well, it's just one. ¿De qué sirve uno? What am I going to do with it? ¿Cómo puedo How multiplicar could I uno? multiply one? Al que le dio 5 sí pudo Well, the multiplicarlo. one who has 5, probably he Al can que le dio multiply 3 it. sí pudo Only one multiplicarlo. that has 3, should be able to. Pero a mí me dio 1. But me, I just have 1. Mejor lo escondo. It's better for me to hide it. Muchos de ustedes están así. Many of you are like that. Están escondiendo el talento que Dios le dio You are hiding the talent that God gave you porque lo ven muy pequeño, because you see it as tiny, porque no le dan el valor because you don't give it its value que Dios le da. that God gives to it. Lo que Dios te ha dado What God has given to you, ya está capacitado, it's already capacitated, empoderado, empowered, ungido anointed para que crezca. to grow. Amen. Algún día lo vas a creer, iglesia. Someday you will believe it, church. Ay, esta persona sabía que Dios cosecha donde no planta y recoge donde no siembra. This person knew that God will harvest where he has not sown and gather where he has not scattered seed. Esta persona tuvo miedo y escondió el talento que Dios le había This dado. person was afraid and he hid that talent that God gave to him. Ahora, aunque la historia menciona dinero, Now, even the story mentions money. no quiere decir solo dinero. It just doesn't talk about money.
es tu habilidad, It is your talent. es tu familia, It's your skill. It's your es tu family. trabajo, It's your work. es tu negocio, It's your business. son tus hijos, It's your children. es tu esposa, Your wife. es tu esposo. Your husband. ¿Qué haces con lo que Dios te dio? What are you doing with God has given to you? ¿Lo estás cuidando? Are you caring for it? ¿Estás Are multiplicando you eso? multiplying it? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? What are you doing with what God gave to you? No menosprecies lo que Dios te ha dado. Do not mistreat what Ya God tiene el has given poder to para you. ser It multiplicado. already has the power to be multiplied. Escucha esto. Listen to this. Un hombre y una mujer de fe A man and a woman of faith sabe utilizar con sabiduría y know how confianza to use with wisdom and with confidence todo lo que Dios le da. everything God gives to them. Un hombre y una mujer de fe A man and a woman of faith sabe utilizar con sabiduría y confianza know how to use with wisdom and confidence todo lo que Dios le da. everything God gives to them. Todo lo que Dios nos da es para su propósito. Everything God gives to us is for His purpose. Cuando entendamos eso, When we understand that, no fallaremos we will not en fail administrar correctamente lo que Él nos da. to be a good steward with everything He gives us. Lo que Dios te da piensas que es tuyo. What God gives to you, you think it's yours. Piensas que los hijos son tuyos. You believe in your children are yours. Por eso es que tú quieres formar su futuro. That's why you want to form their future. Tus amigos son tuyos. Your friends are yours. Tu familia son Your tuyos. family Tu is dinero yours. es tuyo. Your money is yours. Y por eso que quieres hacer con eso y con ellos lo que tú quieras. And that's what you want to do with that and with them, Lo whatever que you tú want. piensas que es What correcto. you think is correct. Pero estás evitando que Dios tenga un proceso con ellos But you're avoiding for God to have a process y que with ellos them, puedan madurar en ese so they proceso can get mature and they can advance in their process y in life crecer. and be able to grow. Entonces, un hombre y una mujer de fe So a man and a woman of faith utiliza correctamente, will use correctly, con sabiduría with wisdom y confianza en Dios, and with trust in God, lo que les ha dado. what He has given to you. Dios te dio a tus hijos, God gave you your children. no tengas miedo, Don't be no se afraid. van a perder. They're not going to get lost. Solo utiliza el tiempo correctamente. You only have to use the time wisely. Utiliza tu tiempo como papá Use your correctamente, time as a father wisely, con sabiduría with wisdom y confianza en Dios, and with confidence in y ellos God. no se van a perder. And they will not get lost. Tienes que entenderlo You eso. have to understand that. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para la persona que no utiliza correctamente lo que Dios le da? Now, what are the consequences for the person who does not use what God has given them correctly? El verso 28 dice: Verse 28 says, entonces el patrón les dio a otros siervos: tomen el dinero de ese siervo y dénselo al que tiene más monedas. Así es, porque el que use bien, ojo aquí, el que use bien lo que se le da, recibirá más, aún más de lo que necesita. Pero al que no lo haga, se le quitará todo lo que tiene. so take the bags of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whomever has will be given more. Pay attention here. For whomever has will be given more, and they will have an abundance. Whomever does not have, even what they have, will be taken from them. Si no usas correctamente lo que Dios te da, If you don't use correctly what God is giving you, Él mismo te lo quitará Him Himself will take it away from you. y se lo dará a otro que sí sepa And He's usarlo. going to give it to somebody who actually knows how to use it. Si no usas correctamente lo que Dios te da, If you don't use correctly what God is giving you, Dios te lo quita God is going to remove it. y se lo da a quien sí sabe usarlo. And He's going to give it to him who actually knows how to use it. ¿Entendieron los varones? Does that make sense, man? Te lo voy a explicar para I'm que going to entiendas. explain it again so you understand. Si no utilizas correctamente y cuidas a tu esposa, If you don't use it correctly and you appreciate your wife, Dios te lo quita God is going to remove it. y se lo da a quien sí sabe And He's cuidarla. going to give it to somebody who actually knows how to care for her. No te quejes. Don't be complaining. Se acabó el gozo para los varones. Oh, men now are quiet. Mujeres, ustedes no han sido llamadas a aguantarle todo al hombre. Women, you have not been called to just put up with everything your Si no husband eres does. respetada, If you're not respected, no eres honrada, if you're not honored, no eres cuidada, if you're not no taken eres care of, valorada, if you're not valued, tu esposo no está haciendo buen uso de lo que Dios le dio. your husband is not making good use of what God has given to him. No quiero incitar a divorcios, I'm not inciting to anybody to get divorced. pero mujer, de repente Dios tiene a alguien preparado para ti. But women, probably God has somebody prepared for you. No se enojen conmigo. Don't be mad at me. La Biblia dice eso. The Bible says so. Vamos a hacer al revés también. Let's do it the other way too. Mujer, Women, si no cuidas, if you don't no care, honras, if you don't no honor, valoras, if you don't no value amas and you don't love a tu esposo, your husband,
Dios te lo quita God is going to take it away, y se la da a otra and He's going to give it to another que sí person la va a that cuidar. actually will care for him. ¿Se entiende o no? That makes sense? Por qué están callados? Why are you so quiet? Si es la voluntad de Dios para tu vida, If it is the will of God for your Él va a life, hacer lo que Él quiera. He's going to do what He wants. Por eso que el matrimonio, los dos tienen que apegarse a Dios. That's why in a marriage, both have Porque to be si uno close solo to se God, apega, because it's only one who does it. Tiene más beneficio y más respaldo de Dios que para el It has otro. more benefits and more backing from God. Te lo dejo de tarea. I'm going to leave that as a homework. for you. Algún día tendremos que dar cuenta a Dios de lo que Él nos ha dado. Someday we'll give God an account of what He has given to us. Escucha esto. Listen to this. Todo lo que Dios nos da es prestado para hacer su voluntad. Everything God has given to us is just lended out to us. Nada de lo que te da es para hacer tu voluntad. Nothing that He has given to us is for us to do our own will. Nada de lo que Dios me ha dado es para hacer mi voluntad. Nothing of what God has given to me is for my own will. La empresa, My business, mi salud, my health, mi esposa, my mis wife, hijas. my children. Nada es para hacer mi voluntad. Nothing is for me to do my own will. Me encanta ver a mis dos hijas danzando I love to see my two little girls y a mi dancing esposa adorando. and my wife worshiping. Porque desde chiquitas se la entregamos al Señor. Because since they were little, we gave them to the Lord. No es para hacer mi voluntad, It's not for me to do my own es will. para with hacer la them. de Él. It's to do God's will. Por eso que los padres que no traen a sus hijos That's why the parents who do not bring their children están utilizando mal lo que Dios les dio. are misusing what God is giving you. Cada vez que tú decides hacer tu voluntad, Every time you want to do your own will, te asocias con el diablo para destruirte a ti mismo. you associate with the enemy to destroy yourself. Escucha esto. Listen to this. Todo lo que necesitas para detener los ataques del enemigo Everything you need to stop the attacks of the enemy es hacer la voluntad del Padre. is to do the will of the Father. Y aunque el enemigo quiera destruirte, And even if the enemy wants to destroy you, aunque el enemigo quiera matarte, even if the enemy wants to kill you, aunque el enemigo quiera destruir tu matrimonio, even if the enemy wants to destroy tus your marriage, your finanzas, finances, tu vida, tus your hijos, life, your children, cuando tú buscas hacer la voluntad del Padre, when you seek to do the will of the Father, su voluntad es como un cerco que te His rodea will y te is like protege. like a big fence that is going to protect you. Por eso que cuando no hacemos la voluntad de Dios, That's why when we don't do His will, nosotros nos asociamos con el diablo we are para que nos destruya. associating with Satan so he could destroy us. Ojalá me estén entendiendo I lo que les hope you're estoy diciendo. understanding this today. No es simplemente un acto religioso It is not just a religious act de decir, ay, no voy a hacer lo que el Padre quiere. to say, I'm not going to do what the Father No, said. pones en riesgo tu vida You are setting yourself in risk. y pones en riesgo la de tu You're familia. risking your own life and your family's Mucho life. cuidado con eso. Be careful with that. Jesús nos enseña el valor de hacer la voluntad de Dios. Jesus teaches us the value to Hay do dos the will of the escrituras Father. muy importantes. There is two important scriptures. La primera está en Mateo 7:21. The first one is Matthew 7:21. Todo lo que Él me dice, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, perdón. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Lee bien esta escritura, mis amados. I want you to read this. Hacer la voluntad de Dios To do the will of God te da acceso directo al reino. gives us direct access to the kingdom. Escucha lo que está diciendo Jesús. Listen to what Jesus is No saying todo el que here. me diga Señor, Señor, Not everybody who calls me Lord, Lord entrará al reino de los cielos, is going to get into the kingdom sino of el God, que hace la voluntad de mi papá. but he who does the will of the Father. Ahora, tu Now, lugar en el reino your place in the kingdom está conectado a tu disposición is connected to your disposition de hacer la voluntad de Dios. to do the will of God. Pero esto puede sonar muy contradictorio, But this can sound a little bit contradictory porque más adelante en este capítulo because a little bit ahead in this chapter, habla de otra cosa. it talks about something different. En el verso 22 y 23, In the verse 22 and 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew them. Away from me, you evildoers.
Estas personas le estaban diciendo a Jesús la manifestación del poder del Espíritu Santo. These people were talking to Jesus about the manifestation of the power of the Holy Spirit. Pensaron que porque profetizaron, They thought because they were prophesying, pensaron que porque sanaron because they enfermos, were healing the sick, que porque levantaron muertos, because they were lifting up and raising up death, tenían acceso al reino. they had access to the kingdom. Pero él les dijo, yo no los conozco, apártense de mí, But he told them, hey, I don't know you. Please depart from me. porque practican la iniquidad. Because you practice iniquity. Practicar Practice no es caerte un momento. is to not just fall once. Tú te puedes caer, You may fall, tú puedes fallarle a you Dios, may fail God, pero si no te paras y caminas derecho but if you don't stand up and keep on walking straight, y decides practicarlo correctamente, and you keep on doing it correctly, te costó el reino. it's going to cost you the kingdom. Lo que la Biblia dice. That's what the Bible says. A mí me sacudió eso. It shook me. Entonces, jamás pongas So never place el respaldo de Dios, the backing of the Lord, la manifestación del poder de Dios, the manifestation of the power of God, por encima above de tu disposición de obedecerle. of your willing to obey Him. ¿Se entendió? That makes sense? Porque en la iglesia Because in yo me voy a países a predicar, I'm going to go to different countries. I donde go to me ven different mal. places to preach, and sometimes they see me me ven mal bad. como me he visto. They see how ugly I Me han dicho dress. hasta Ricky Martin. They even call me Ricky Martin. Qué vergüenza, ¿no? How Yo les dije, shameful. excuse me, Roca Martin. And I said, Roca Martin. Escúchame, Listen voy to a me. países I go to some donde ponen countries mucho énfasis where they emphasize so much en la manifestación del poder de in the Dios. manifestation of the power of God. Todos los milagros, All the miracles, todos los dones, all the gifts. es manifestación del poder It's de a Dios. manifestation of No the es power tuyo. of God. It's not yours. No te It pertenece. does not belong to you. Como humano no puedes hacer As a nada, human being, you cannot do anything. pero lleno del Espíritu Santo But puedes when you're levantar muertos. filled of the Holy Spirit, you can raise the dead. Pero sin embargo, However, ponen tanto enfoque en esa they manifestación focus so much in that manifestation que se olvidan o nos olvidamos de caminar en la voluntad that de we Dios. forget to walk in the will of God. Odiamos, somos chismosos, We somos hate, criticones, we gossip, we criticize. no pagas tus taxes, You don't pay your taxes. le robas al You gobierno, steal from the government. le engañas a tu esposa, a tu You esposo. betray your wife, your husband. Jamás cambies, Never change. nunca pongas la manifestación del poder de Dios por encima de hacer la voluntad de Dios. Or I should say, never put the manifestation of God above the will of God. Porque la manifestación del poder de Dios, Because the manifestation of the will of God, el que tú hagas milagros, the power of God, sorry, the fact that you can do miracles, el que puedan adorar the con fact mucha that you can unción, worship with a lot of anointing, el que podamos the fact predicar, that we can preach, el que podamos levantar the muertos, fact that we can raise the dead, no nos califica para el reino. doesn't really qualify us for the kingdom. Porque de nada vale lo que hacemos Because it's worthless what we do si estamos practicando la iniquidad. if we're practicing iniquity. ¿Se entendió? Ok. Guerra avisada So no mata gente. I'm warning you, so there's not going to be Poder bad de people in this Dios war. quiere decir respaldo, So the power of God means support, pero hacer su voluntad quiere decir aprobación. but to do His will means that you are approved. Dios te respalda para hacer una obra divina, God is going to support you to do a divine work, pero Dios te aprueba cuando caminas en la correcta naturaleza. but God will approve you when you walk in the correct nature. A los religiosos les encanta caminar viendo el poder de Dios, Those who are religious love to walk seeing the power of God, pero no les encanta caminar en la naturaleza correcta de but Dios. they don't love to walk in the right will of the Father. La segunda escritura está en Mateo capítulo 6, verso 9. Second scripture is Matthew 6, verse Pon 9. atención a lo que te voy a decir. Pay attention here. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ah, santo Dios. Our Father who is in heaven, sanctified be your name. May your kingdom come and let your will be done here on earth as it is in heaven. Escúchame bien esto, iglesia. Listen to this, church. Hágase tu voluntad,
Let your will be done. En esa oración que todos hacen, In that prayer that everybody does, hay un protocolo, hay un diseño. there's a protocol, there's a design. Tú primero tienes que reconocer a quién le hablas. You first got to recognize who are you talking to. ¿A quién le hablas? ¿A Dios o a papá? Are you talking to God or to your Father? Que es totalmente diferente. Which is two different things. Los fariseos decían, mi padre es Abraham. The Pharisees used to say, my father Abraham. Y los fariseos representan al religioso. And the Pharisees represent all the religious people. Pero Jesús decía, mi padre es But Dios. Jesus will say, my Father Y is por eso God. lo crucificaron. And that's why he was crucified. Tú sabes que crucified. me critican mucho en México You know, I get a lot of critics in Mexico porque llevamos la paternidad. because we talk about paternity. Me llama uno de los hijos espirituales y me dice, pastor, ahora cuando alguien hable mal de usted, yo le voy a agarrar. No, tranquilo, le digo. One of my spiritual son calls me and says, every time somebody will speak bad about you, I'm going to smack him. ¿Y por qué? And I said, why? Porque dicen que eso de la paternidad es una tontería, no Because existe. they say that you speak about paternity is nonsense. Pastores con 30 años de I said, iglesia pastors who are 30 years old into y the no ministry, creen en la and paternidad they de Dios. don't believe about God's paternity. Y muchos miembros, muchos hijos, And muchas many ovejas, members muchos and creyentes y children muchos and chivitos siguen flock. así igual. They continue like that. Muchos de la congregación piensan de la misma manera. Many in the congregation think the same way. Ven más a Dios como Dios que como They Padre. see God more as a father than Por eso que no as a ves la God than a paternidad en tu father. vida. That's why they are not able to see the paternity into their Su lives. respaldo como papá en tu vida. He's supporting to your life. Y Jesús estaba diciendo, Padre nuestro. And Jesus was saying, hey, our Reconoció a Father. quien le estaba He hablando. recognized who he was talking to. Ahora habla de posición. Now Que he's estás talking en about los cielos. position. You are in heaven. Santificado sea tu nombre. Sanctified may be your name. Está reconociendo que es santo. He's recognizing that he's holy. Y ahora le dice, hágase tu voluntad. And now he says, let your will be done. Escúchame bien, iglesia. Listen to this. Hágase tu voluntad Let your will be done aquí en la tierra here on earth como en el cielo. as in heaven. Entonces, ¿dónde se hace primero la voluntad de So Dios? where is the will of God done first? Think about it. Hágase tu voluntad. Let your will be done. Tu voluntad. Your will, No la mía, not mine, no la tuya. not yours. Hágase tu voluntad. Let your will be done Aquí en la on tierra earth como en el cielo. as it is in Primero heaven. se hace en el cielo First it's done in heaven. y luego se hace en la And tierra. then it's done ¿Sabes here qué on quiere earth. decir eso? You know what that means? Que la voluntad de Dios That the will of God es un pedazo de cielo is a piece of que se heaven manifiesta aquí en la that tierra. manifests here on earth. Cuando tú haces la voluntad de Dios, When you do the will of God, lo que hay en el cielo whatever is in se heaven manifiesta is aquí. going to manifest here. Cuando haces la voluntad de Dios en When tus you do the finanzas, will of God in your finances, lo que hay en el cielo whatever is in se heaven manifiesta en is tus going to finanzas. manifest in your finances here. Cuando tú haces la voluntad de Dios When en you tu do the salud, will of God in your health, lo que hay en el cielo whatever is in se heaven manifiesta en tu is salud. going to manifest Y in así your en health. todo, en tu And familia, that's how con tus happens in hijos, en everything, todo. your children, your Por family. eso que es importante hacer la That's voluntad why de it's so Dios. important to do the will of No God. para tener una aureola. Not for you to have a little circle in No your para head. que la gente diga que bien se porta Not el for you hermanito. for people to say, oh, this brother is so well behaved. Hacer la voluntad de Dios To do the will of God es conectar el cielo a la is tierra. to connect heaven with Es earth. conectar lo que Dios tiene allá Is to connect with God has up there a tus to necesidades. your needs. Amen. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Jesús nos enseña a pedir al Padre que venga su reino, Jesus teaches us to ask the Father for him to send his kingdom down. que venga su gobierno So let his kingdom come aquí en la tierra, here on earth. para que se haga tu voluntad, su So his voluntad. will could be done. So, no puedes decirle a Dios, Señor, So you cannot say, Lord, si Él no gobierna tu vida. if he's not governing your life. No puedes decirle que se haga tu voluntad You cannot tell him, let your will be done. si tú no tienes la disposición de darle tu If you gobierno. don't have the disposition of giving him your government. Y muchos están fallando allí. And many are failing there. Quieren la solución para sus problemas, They want the solution to the problem, pero no están dispuestos a darle el gobierno. but they are not willing to give O sea, him tu gobierno, the government. para que Él venga y te Your gobierne. government, so he can come and govern. Y así se haga su voluntad So his will can be y done, no la tuya. and not your will. El reino de Dios está conectado a su voluntad. The kingdom of God is connected to his will. No podemos hablar de reino si no pensamos en su voluntad. We cannot talk about kingdom if we are not thinking about his will.
Escúchame bien lo que te voy a decir. Listen to what I'm going to say. Es probable que estás bloqueando sus bendiciones en tu vida. Probably you are blocking his blessings into your Es life. probable que estés bloqueando las cosas It could be buenas para tu vida, that you blocking the good things for your life, en tu salud, in your health, en tus hijos, in your children, en tu economía, in your economy, en tu matrimonio, in your marriage, en tu ministerio, in your ministry, porque no estás dispuesto a hacer su voluntad. because you're not willing to do his will. Y tú mismo estás bloqueando And yourself are lo que blocking en oración le estás pidiendo. what in prayer you're asking. Yo sé que estas prédicas no son comunes. I know this type of topics are Yo sé not que so mucha gente le common. gusta venir Many y people decir, wants to Señor, come and, pastor, enséñame los 7 pasos para recibir mi oh, Pastor, milagro. teach me the 7 steps to receive Nos my gusta que miracle. nos digan 1, 2, 3, We love to hear the 1, 2, 3, 4. pero no nos gusta meternos a su But revelación we don't want to go deep inside his revelation y que sea su espíritu el que nos and let transforme. his spirit transform us. Para eso tienes que ponerte en modo humilde For that, you got to set yourself into a humble mode y renunciar a ti mismo, and morir a ti renounce mismo. to yourself and die to yourself. Este es el principio poderoso. This is the powerful principle. La voluntad de Dios The will of God, es un pedazo de cielo it's a piece of heaven en la vida de todo aquel the que decide life hacer su voluntad. of all those who decide to do his will. Pon atención. Listen to this. Cada vez que una persona de Dios, Every time a man of God, cada vez que una persona le dice a Dios, every time a person tells God, Padre, hoy decido hacer tu voluntad. oh Father, I decide today to do your will. El Padre dice, entonces, The Father says, therefore, yo abriré las ventanas de los I cielos will open the windows Voy from a abrir heaven. los cielos I'm going to open up the heavens. y voy a enviar sanidad, And I'm going to voy a send enviar down healing. I'm provisión, going to send down voy a provision. reprender al I'm devorador. going to reprehend the devourer. Cada vez que un hombre y una mujer de Dios Every time a man and a woman of God se levanta humildemente stands up in humbleness y le dice, voy a hacer tu voluntad, and say, I'm going to do your will, se abre el cielo the heavens open y un pedazo de cielo and a piece of viene a tu heaven vida. comes down to your life. Deja de estar orando Stop praying por cosas de For las cuales no things estás dispuesto a that hacer you la are voluntad de not Dios. willing to do the will of God. Decide mejor Decide it's better desarrollar en ti to develop inside la yourself humildad the humbleness y la convicción and the conviction de hacer la voluntad del to Padre. do the will of the Father. El cielo está abierto para aquellos que quieren hacer su The voluntad. heaven is open for all those who want to do his will. Para los que no quieren hacer su voluntad, For those who do not want to do his will, está cerrado. it is closed. I'm sorry. Lo siento. Escucha esto. Listen to this. Cuando un hombre y una mujer de Dios decide hacer la voluntad del Padre, When a man and a woman of God decide to do the will of the Father, tiene abierto todos los recursos ilimitados del cielo. they have opened all the resources, unlimited resources from heaven. Todos los recursos ilimitados. All unlimited resources. En la Biblia hay una historia In the Bible, there is a story donde Jesús está con miles de personas where Jesus is around thousands of people, y de repente vienen los discípulos y le dicen, hay mucha gente, ¿cómo los and all alimentamos? of a sudden disciples come and say, oh, there's too many people. How are we going to feed them? No hay comida para There todos is no ellos. so much food for all these people. Y Jesús le dice, tranquilo, And he says, oh, calm down. tráeme lo que tienes. Bring me what you got. Unos cuantos panes, unos cuantos Oh, pescados. little fish, little bread. En la mente de Jesús, In the mind of Jesus, yo creo que él dijo, I believe he said, Padre, yo hago tu oh, voluntad. Father, I'm going to do your will. Yo hago tu voluntad. I'm going to do your will. Y yo califico para que se abra And el I cielo. qualify for this heaven Yo to levanto open. esto And I'm y going hago to que lift se up this bread multiplique, Padre. here. And I'm going to Y make it comieron multiply. miles de And personas. thousands and Cuando thousands se of people levanta were un hombre que le fed. cree a Dios When a man who believes in God y que stands está up, dispuesto a hacer su voluntad, who's willing to do his will, los recursos the ilimitados resources, the unlimited resources se manifiestan en tu will vida. manifest in your life. Deja de estar llorando Stop crying por algo que tú estás for ocasionando en tu something vida. you're causing yourself in your life. Simplemente lo produces You're simply producing porque no it quieres hacer su voluntad. because you don't want to do his will. De nada vale que yo te hable It is worthless for me to si no speak estás to you dispuesto a hacer la voluntad de papá. if you're not willing to do the will of God. Mucha gente está caminando bajo cielos cerrados. Many people is walking under open Por eso que hay heavens. pobreza en la iglesia. That's why there is Por eso poverty que hay in church. enfermedad. That's why there is sickness in church. Me gustaría decirte muchas cosas, pero por internet no las puedo I hablar. would love to say a lot of things, but through internet I cannot. Cosas que como iglesia pequeña estamos haciendo. Many things as a small Impactando church afuera. we are doing, impacting outside. Porque somos una iglesia que hace la voluntad de Dios. Because we are a church Y that por is eso los doing the recursos will of God, ilimitados and that's caen why aquí. the unlimited resources of God fall down in here.
Tienes que entender lo que te estoy diciendo. You gotta understand what I'm saying. No se trata de agradar al hombre, It's not about pleasing se man. trata de agradar solo a Dios. It's about pleasing God. Solo a Dios. Only God. Honra y respeta al hombre de Dios, Honor and respect the man of God. pero busca agradar solo al Padre. But seek to please the Father. Escucha esto. Listen to this. Jamás trates de encajar en la agenda de una persona que no está dispuesto a obedecer a Dios. Never try to fit in the agenda of somebody who's not willing to do the will of God. Jóvenes, ustedes no son cualquier persona. Youth, you are not just any person. Ustedes son hijas preciosas, You are hijos preciosos de precious Dios. daughters and precious son of God. A veces por agradar a otros, Sometimes to please nos others, metemos en su agenda. we get inside their agenda. Queremos encajar en su We want rutina. to fit in the routine. Cuando Dios te dice, When God is telling you, no trates de encajar en la don't agenda de try to ellos, fit in their agenda. porque ellos no buscan hacer la voluntad de Because they're Dios. not looking to do the will of God. Porque yo le cierro los cielos a Él. Because I'm going to close the heavens to them. Y si tú encajas con Él, And if you are fitting with them, se te cierran los cielos a ti también. now the heavens are going to also be close to you. Nunca trates de encajar en la agenda de una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios. Never try to fit in the agenda of somebody who does not want to do the will of God. No te estoy diciendo que te apartes del mundo, I'm not saying to get away from the world, porque hemos sido llamados para ser de bendición para because we otros. have been called to be a blessing to others. Nunca sabes cuándo Dios te va a utilizar para darle una You palabra a un never know amigo when God is going to use you to a give una a amiga word to a friend y rescatarlo de la and oscuridad. rescue them from their darkness. Pero no tienes que asociarte But todo you el don't tiempo. have to associate with them all the Protege time. tus oídos, You gotta protect your protege ears, tus ojos. protect your eyes, protege tu vestidura. protect your dressing. Rodéate de gente que quiere hacer la voluntad de Dios. Surround yourself with people who wants to do the will of God. Jóvenes, Youth, adultos, adults, rodéate de gente Surround que quiere yourself hacer la voluntad de Dios. with people who wants to do the will of God. Y así gozarás del favor de Dios 24 horas al día. And that's how you're going to enjoy God's favor 24 hours a day. Donde hagan la voluntad de Dios, Whatever people does the will of God, allí habrá un cielo manifestado. there's where the heaven is going to be manifested. Gloria a Dios. Ojo aquí, donde no se haga la voluntad de Dios, Where the will of God will not be done, habrá un infierno manifestado. there will be a hell manifesting. Dos simples statements. Two simple Dos simples. oraciones. Mira, donde se hace la voluntad de Dios, allí hay cielo manifestado. Where the will of God is done, right there, the heavens will manifest. Donde no se hace la voluntad de Dios, allí hay infierno Where the manifestado. will of God is not being done, right there, the hell is going to be manifested. Tú decides qué hacer. You decide what to do. Muchos padres no quieren corregir a sus hijos Many parents do not want to correct their children. y terminan haciendo la voluntad de ellos en la And they casa following to do in their will at home más que la de Dios. more than the will of God. Por eso que ustedes traen un infierno a su casa. That's why you're bringing hell inside your own home. Te lo dejo para que lo pienses. Eso está duro. Dos preguntas muy importantes. Two questions, very important questions. Número uno, Number one, ¿a quién sirves? who do you serve? ¿Al Dios verdadero To the true God o a ti mismo? or to yourself? Porque muchos cristianos inventan un Dios. Because many Christians invent themselves a Se inventan God. la Biblia. They invent themselves a Bible. Sacan de contexto lo que leen They get the word of God out of context. y comienzan a servirle a un Dios imaginario. And they start serving this imaginary God. Por ejemplo, dicen, Dios me ama tanto que no le importa todo lo que haga. And they say, oh, God loves me so much that he doesn't care what I Estás do. equivocado. And you're wrong. Porque Dios es papá Because God is a father. y Dios también corrige. And he, as a father, will La correct prueba you. del amor The proof of love es la corrección. is correction. Hebreos capítulo 12, verso 6. Hebrew chapter 12, verse 6. Porque Dios corrige y castigue a todo aquel que ama y considera su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos. Because the Lord disciples the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son. Jamás confundas al Dios creador con el Dios Padre. Never confuse the creator God than the father God. Dios es papá God is a father, y también puede corregir. and he also will correct. Número 2. Number two, Segunda pregunta. second question. ¿En qué trabajas más? What are you working on more? ¿En hacer tu voluntad o en hacer la voluntad del Padre? In to do your own will or to do the will of the Father?
Escúchame bien esto, iglesia. Listen here carefully, church. El reto más grande de un cristiano The biggest challenge for a Christian es hacer la voluntad de Dios todos los is días. to do the will of God every day. No hay reto más grande There is no bigger challenge que caminar en su voluntad. than to walk into His Porque will. todos los días desde que tú te levantas, Because every day, from the moment you wake up, quieres hacer lo que a ti te parece you want to correcto. do what you think is correct. Y por eso que tomamos decisiones And equivocadas. that's why we make wrong decisions. Por eso que terminamos haciendo lo que no deberíamos That's when hacer. we end up doing things that we're not supposed to be doing. Por eso que terminamos abriendo puertas incorrectas. That's why we start opening incorrect Y doors. terminamos en lugares donde no And tendríamos we que end estar. up in places that we shouldn't be. El reto más grande de un cristiano The biggest challenge for a Christian es hacer la voluntad de Dios todos los is to días. do the will of God every single day. El rey David supo lo importante que era esto. King David knew how important this was. Por eso que dice en el Salmo 143:10, That's why he says in Psalms 143 verse 10, tú eres mi Dios. you are my God. Enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Teach me to do your will. May your good spirit lead me on level ground. Él sabía la conexión que había con Dios. He knew the connection that there was with God. Y a pesar de que el Espíritu Santo no vivía en And él, even though the Holy Spirit wasn't living inside of him, porque el Espíritu Santo vino con Jesús, because the Holy Spirit came with Jesus, se manifestaba de vez en he cuando en will el Antiguo manifest Testamento, every now and then in the Old Testament. pero no tenía su ministerio en el But he Antiguo didn't have Testamento. the ministry in the Old Testament. Pero sin embargo, él pudo reconocer. However, he was able to Y recognize. él humildemente venía al Padre And he humbly will come to the y le Father. decía, tú eres mi Dios. And he will say, you are my Father. Yo creo que si hubiese estado ahorita, And I think if he will be here today, le diría, tú eres mi Padre. he will say, you are my Enséñame a Father. hacer tu voluntad. Teach me to do your will. Y que tu buen y precioso Espíritu And let your good and precious me Spirit guíe por caminos rectos. may lead me to the good path. Solo el Espíritu Santo Only the Holy nos puede Spirit guiar can guide us por caminos rectos. through level paths. Solo el Espíritu Santo nos puede guiar a hacer la voluntad de Dios. Only the Holy Spirit can guide us to do the will of God. Dios está dispuesto a enseñarnos a hacer su perfecta voluntad. God is willing to teach us to do His will. Tú deberías aplicar esto todos los días You should apply this every single y day. en tus oraciones And in your prayers, pedirle a Dios, ask God, enséñame a hacer tu voluntad. teach me to do your will. Enséñame a hacer tu Teach voluntad. me to do your will. ¿Quién lo hace? Who does it? No, seas mentiroso. Don't lie. Lo primero que hacemos, le The pedimos. first thing is ask. Le pedimos We cosas. ask things. Le oras al Dios. We pray to No lo our ves como God. padre. You don't see Him as a father. Vamos a ver, ¿me dan 5 minutos más? Do you give me 5 more minutes? Aspectos de la voluntad de Dios. Aspects of the will of God. Número 1. Number 1, La voluntad de Dios es eterna. the will of God is eternal. Di conmigo, la voluntad de Dios es eterna. The will of God is eternal. Juan capítulo 3. Primera Juan capítulo John 3. chapter 3. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hablar de la voluntad de Dios es hablar de sus mandamientos. To speak about the will of God is to talk about His commandments. Cada vez que caminas y haces su voluntad de Every time Dios, you walk and do His will, tus hijos y los hijos de tus your hijos children and the children of your children, se benefician. they will benefit. Su voluntad es eterna. His will is eternal. Deuteronomio capítulo 9, 7. Deuteronomy chapter 7. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Know therefore that the Lord your God is good. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Amen. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, When you walk in the will of God, ese cielo que se abre that open heaven no solo se abre para ti, is not going to open up just for you. se abre para los hijos It's de going to tus open up hijos, for your para tus children hijos, and the children of your children. porque su voluntad es eterna. Because His will is eternal. De repente tú fuiste llamado Maybe you were called a ser el hombre o la mujer to be the man or the woman que abre los cielos en tu that generación. opens up the heavens in your generation. Decide hacer eso. You have to decide to do so. Número 2. Number 2, La voluntad de Dios es the will progresiva. of God is progressive. Romanos 12:2. Romans 12:2. No se amolden al sistema actual de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, o sea, entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will.
Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. His will is good, pleasing, and perfect. Esta escritura está diciéndonos que su voluntad es progresiva, es buena, es agradable y es perfecta. This scripture is telling us that his will is progressive. It is good, it is pleasing, and perfect. Si no estás progresando en experimentar la voluntad de Dios en tu vida, If you're not progressing into experimenting the will of God in your life, es porque posiblemente no estás haciendo su voluntad. it's because probably you are not doing his will. Su voluntad es buena, His will is good, es agradable y perfecta. it's pleasing and perfect. Si en tu vida de creyente And if your life of a believer, no estás experimentando lo bueno, If lo you're not agradable o lo experiencing- perfecto que Él tiene para ti, the good, the pleasing, and the perfect that he has for you, si estás fracasando en ello, if you're failing, es porque no estás haciendo su voluntad. it's because you're not doing his will. No quiero sonar acusador. I don't want to sound like I'm accusing you. Quiero que eso te incomode para que realmente veas cuál es el problema. I want you to get uncomfortable with this so you can find what's the problem. Escucha esto. Listen to this. Éxito garantizado Guaranteed solo se success, encuentra en la voluntad de Dios. it can be found just in the will of God. Punto. Llévate esto de toda la prédica. Take this from all this teaching. No hay éxito garantizado There is no guaranteed success si no caminas en la voluntad de if you're Dios. not walking in the will of God. No importa qué negocio It hagas, doesn't matter what business you do. no importa con quién te cases, Doesn't matter who you get no married with. importa lo que decidas Doesn't matter hacer. what you decide to do. Si no estás caminando en la voluntad de Dios, If you're not walking in the will No of hay éxito God, there's garantizado. not going to be a guaranteed success. el ejemplo de Jesús en el desierto. An example, Jesus in the desert. Jesús se fue al desierto guiado por el Espíritu He Santo. went to the desert guided by the Holy Spirit. Fue la voluntad de Dios que vaya. It was the will of God for him to go there, Y allí fue tentado. and he was tempted. Estuvo there. sin comer, He was without food. estuvo sin agua, He was without water. estuvo en el calor Under the sun. y encima fue tentado. And he was tempted above all things. Podríamos decir que qué malo Dios. You could say, oh, God is so bad. ¿Cómo lo llevó? ¿Cómo su voluntad lo llevó al How desierto? could his will take him to the desert? Porque para lo que muchos era el desierto, Because for many, what the desert will be, para Jesús era el vehículo que lo iba a llevar a la promoción. for Jesus, it was a vehicle that will take him to his promotion. No se murió de sed, He didn't die No of se murió thirst. de hambre. He didn't die without food. no fue tentado por el diablo, He wasn't tempted by the enemy. porque hizo la voluntad del Because Padre. he did the will of the Father. Porque en todo lo que el diablo le decía, Because in everything the enemy will tell him, Jesús le respondía, Satan will reply no back, lo voy a hacer, I'm not going to do it porque escrito está, because it is written. y su voluntad se And manifestó. his will will manifest. Jesús entró, escucha, Jesús Listen to entró this. como hombre Jesus cargado del walked Espíritu in de Dios. as a man filled with the Holy Spirit. Él tronaba los dedos y el diablo He will desaparecía. snap his fingers and Satan will Pero disappear. ese no era el punto. But that wasn't the point. Él tenía que entrar allí He had to go in there para ser probado, to be tested, para ser procesado, to be processed, para ser edificado to be edified, y así salir con más autoridad. and in that way he will be able to get out of there with Hay more authority. desiertos There is deserts Que Dios está permitiendo en that tu God is vida allowing in your life que tú lo ves como desierto. that you look at him as a Tienes desert hambre, because you tienes are sed, hungry, because you're piensas thirsty, que no hay comida, because you think there's no hay not going to be trabajo, food, that there's no work, Piensas que tus hijos you están think mal. your children are going to Pero be ese bad. desierto que tú piensas que But es that desierto desert that you think it's a desert es el vehículo que is Dios the va a utilizar vehicle that God is going to use para llevarte a la siguiente to promoción. take you to the next promotion. Lo que necesitas es What you need estar en la voluntad de is Dios to be in the will of y God mantenerte firme en su and palabra. to keep yourself firm in His Y si word. viene la enfermedad, And if the sickness comes, le dices, escrito está, you say, hey, que it por is sus written, heridas soy sano. because by His wounds I'm Si healed. viene la mala economía, If the bad economy escrito comes, está you will say, que it is Dios es mi written proveedor. that He is my provider. si tus hijos están saliendo del camino, If your children are getting out of the way, escrito está it is written que yo y mi casa serán that me and my salvas. household will be saved. No es el calor del desierto lo que te mata, It is not the heat in the desert that is going to kill es you. tu forma de caminar en ese It is desierto. the way you are walking in the desert. ¿Cómo estás caminando en el How are desierto you que ahorita walking tienes? in the desert you have right now? ¿Te estás deprimiendo? Are you getting ¿Te depressed? pones una almohada? You put a pillow in your head. No tengo ganas de ir a la I iglesia. don't want to go to church. No tengo ganas de orar. I don't want to pray. ¿Qué haces con el desierto que Dios What está are you doing in the desert that God is permitiendo en letting tu you- vida? letting in your life? No seas cabezón. Don't be hard-headed. Aférrate a la palabra, Grasp into the word. sécate las lágrimas, Dry out your levántate tears. Stand up y pasa caminando bien and por ese walk desierto through that desert, de la mano de Dios, holding the hand porque of vas a God, salir con mayor autoridad. because you're coming Y out tu of that desert promoción with viene. authority, and your promotion will Yo te come. profetizo I prophesy Te to you profetizo today. I hoy prophesy to you de que today cualquier situación negativa por la que estás that pasando, any negative situation Si you're tú going caminas through, correctamente, if you walk correctly bajo la voluntad de Dios, under the will of God, tú vas a salir empoderado you de will ahí, get out of there con otra empowered autoridad with another authority y promocionado. and with promotions. Gloria a Dios. Glory be to God.
Santo chicharrón. Holy pork. Número 3. Number 3. Hacer la voluntad de Dios te califica para recibir. To do the will of God qualifies you to receive. Primera de Juan capítulo 5 verso 14. 1 John chapter 5 verse 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. We can be sure and secure that we already have what we have asked of Him. Tienes que tener confianza You have to have confidence cuando te acercas a Dios, when you approach God, que si pides conforme a su that if voluntad, you ask according to His will, no a la tuya. it's not according to your will. Deja de pedir todo como si fuera para ti. Stop asking everything like if it is for you. Aprende a decir, Señor, si es tu voluntad. Learn to say, hey, Father, if it is your will, Hay cosas que la Biblia dice que sí es su voluntad. there are things that the Bible do say Por that ejemplo, it is His will. Nunca Example, ores por sanidad never pray for healing, diciendo si es su voluntad. saying, oh, if it is His will. Eso es tonto. This is nonsense. Porque Dios dice que por sus heridas ha sido Because sanado. God said because of His wounds He has Hay been oraciones healed. que solo tienes que There agradecer. are prayers that you just have to thank. Pero cuando pides por casa, But if when you're asking por for negocio, home, for a business, por trabajo, for work, por esposo o for esposa, wife or husband, pídele cuál es su you voluntad. have to ask what is your will. Y si pides de acuerdo a su voluntad, And if you ask according to His will, ten por seguro que Él te da be lo que le has assured pedido. that He's going to give you what you have asked. Por eso que caminar en su voluntad That's why it's to te walk in His califica will para recibir. it's going to qualify you to receive. Santo Dios. Cierro con esto. I'm going to close with this. Hablar de la voluntad de Dios To speak about the will of God es hablar de una característica que define a los hijos de Dios. is to speak about a characteristic that defines the children of God. Así como la obediencia, Same way as obedience, hacer la voluntad de Dios to do the will of God, es un aspecto de tu nueva is naturaleza en an Cristo. aspect of your new nature in Christ. Porque si Cristo vive en ti, Because if Christ lives inside of tú you, obedeces you obey y tú haces su voluntad. and you do His will. Juan capítulo 4, verso 34. John chapter 4 verse 34. Es Jesús hablando. This is Jesus speaking. Jesús dijo, se fue a ver a una mujer samaritana, se fue a Samaria donde no lo He went to querían. Samaria, he went to see a woman. Y de repente vino los discípulos y se preocuparon que él no había And all comido. of a sudden the disciples come and say, you haven't eaten, Lord. Y Jesús le contestó, And Jesus replies back to them, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Nuestro mayor alimento diario Our biggest meal debería on a ser daily el basis, deseo de hacer la voluntad it del should Padre. be the desire to do God's will. Antes que quieras comer algo rico, Before you want to eat something good, que se te antoje hacer su voluntad. you should desire to do His will. Porque si Cristo vive en ti, Because if Christ lives inside sí lo of you, puedes hacer. you can do it. Sí lo puedes You hacer. can do it. El único que nos puede guiar a hacer la voluntad de Dios The only one who has guided us to do the will of God es el Espíritu is the Santo. Holy Spirit. Romanos 8:14. Romans 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Todos los que son guiados All those who are guided por el Espíritu de Dios for the Spirit of God, son hijos de Dios. they are children of Iglesia, God. quiero que entiendas So I esto. want you to understand this. Hay una historia en la Biblia There is a story in the Bible donde el apóstol Pablo, where Apostle Paul, uno de los grandes one apóstoles, of the greatest apostles, él caminaba en la voluntad de Dios. was walking in the will of God. Y lo estaban llevando en un barco para ser juzgado. And he was being taken in a ship to be a judge. Y de repente en ese barco comenzó una marea en el mar. And all of a sudden the storm came into the sea. Vino un viento y parecía que se iba a derrumbar el barco. There was a storm that came and it looked like the ship was gonna Y todo el mundo estuvo asustado. go underwater and everybody was afraid. Todo el mundo estaba con miedo. Everybody was scared. ¿Quién se ha sentido así en alguna Who tormenta de guys tu feel like vida? that sometimes in a Cuando storm in your sientes que life? tus hijos se están When perdiendo. you feel that your children are Cuando getting sientes que lost, tu matrimonio when se you está think that perdiendo. your marriage is Cuando sientes que la falling down, economía está when you faltando. feel that the economy is failing. Hay tormentas en nuestra There are vida storms in our lives donde el temor te va a entrar. where the fear is going to come. Pero Pablo sabía But Paul knew que él caminaba en la voluntad de that he Dios. will walk in the will of God. Y él oró y dijo, He Señor, prayed and he said, Lord, donde hay un hombre whatever there is a que man hace la voluntad de who's Dios, doing the will of God, hay un pedazo de there is cielo a aquí. piece of heaven. Y vino un And ángel he came as an angel. y le habló And he spoke to him. y le dijo, no And te he preocupes, said, hey, don't be worried. nada va a pasar. Nothing is going to happen.
Mira lo que dice Hechos capítulo Look at what 27. Acts chapter 17 verse 22 says. Pablo les dijo a la gente después Paul que les said to contó: people, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco, a quien yo le sirvo, y él me dijo: no tengas miedo, Pablo, no tengas miedo. Tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal como él me dijo. but now I urge you to keep your courage, because no one of you will be lost. Only the ship will be destroyed. Last night an angel of the God told me I belong and who I serve stood beside me and said, do not be afraid, Paul, do not be afraid. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all those who sail with you. So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as He told me. ¿Sabes por qué sucedió eso, mi amada Do familia? you know why that happened, family? ¿Sabes por qué sucede eso? Do you know why that happened? Porque cuando hay un hombre o una mujer Because when there is a man or a woman que está caminando en la perfecta who's voluntad de walking in Dios, the perfect will of God, todos los que están alrededor everybody who's se around benefician. him will benefit. Todos los que están alrededor Everybody who's around se him benefician. will benefit. Por eso que ninguno murió, That's why nobody died. ninguno se perdió. Nobody lost. El bote, el barco se perdió, The sheep got pero lost. ninguno perdió la But vida. none of them lost Porque their Dios life. sabía que había alguien Because God knew there was somebody que le creía who was y believing que caminaba in en him, su perfecta and who was voluntad. walking into his Y perfect por eso will. le dijo: And that's what he no te said. preocupes, que ninguno se va a perder. Don't be afraid, don't be afraid. Yo te digo el Nobody día get de hoy lost. I que will si tell tú you today, crees if you believe, y si tú decides caminar en la and if perfecta you voluntad de decide Dios, to walk in the perfect will of ninguno de God, tu familia se va a perder. none in your life will get Ninguno de lost. tu familia se va a None in perder. your life will be Si lost. estás en un negocio If you are in a business y el negocio se está and the cayendo, business is falling yo te down, digo la verdad. I'm going to tell you the Si truth. tú crees, If you tú believe confías and you y trust tú caminas en la and you voluntad de walk Dios, in the will of God, porque tú estás allí, because you are there, todos ellos van a ser bendecidos. everybody else is going to be Nunca te blessed. olvides Never forget de que cuando tú caminas en la voluntad de that Dios, when you walk in the will of God, un pedazo de a cielo piece of heaven viene a la tierra comes down y to se the manifiesta earth en tu vida. and will manifest Ponte in de your pie, life. iglesia, Stand ponte up, de pie. church. Stand up. Vamos a adorarlo por un segundo, vamos a adorarlo. Let's worship Him. Vamos a adorar al poderoso. Let's worship Tienes Him. que entender que servimos a un Padre, We serve servimos a a un Father. Dios poderoso. We serve a powerful God. Yo sé que el Señor te ha hablado hoy día. I know the Lord has talked to you. Muchos de ustedes, Many of you, muchos de nosotros, many of you hemos us, caminado fuera de la voluntad de have Dios. walked away from the wisdom. Hemos the will hecho of lo que God. hemos querido. We have done whatever we have felt like doing. Y eso nos ha traído problemas. And that has brought so many problems into our lives. Pero el día de hoy But today, vamos a ponernos a cuentas con el I'm Señor. going to go into an account with the Yo Lord. quiero que entiendas que servimos I want you to understand we a un Dios y serve un Padre a poderoso. powerful and mighty God. Vamos a adorarlo. Let's worship. Que estás Vamos, levanta tus manos. Apaga la luz, por favor. En el trono. Es entre tú y Dios. No te voy a pedir que vengas al frente, es entre tú y Y Dios. al borde Tú pídele perdón si sabes que has hecho solo tu voluntad. Si has sido egoísta, desobediente. sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Vamos, dile cuán poderoso es. Tú eres poderoso, Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Almighty God. Mi alma clama por ti. Es poderoso, Padre. Poderoso Eres poderoso, Padre. Eres poderoso. Poderoso Eres poderoso.
Gracias te damos, Mi Padre. alma clama por ti. Vamos, dile otra vez al que está sentado. ¿Dónde estás sentado? En el trono. Y al Cordero. Y al Cordero sea el honor, sea la gloria, La honra. sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Vamos, dice la iglesia, díselo. Poderoso poderoso Eres poderoso, Padre. Eres poderoso. Mi alma clama. Eres poderoso. Eres poderoso, Padre. Eres poderoso. Poderoso Dios. Eres poderoso, papá. Poderoso Dios. Eres poderoso. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Hay tormentas en nuestra vida There is the storms in our lives que nos van a traer temor. that will bring fear into our lives. Yo no entiendo I don't understand cómo el apóstol Pablo, how Apostle Paul, sin haber estado con Jesús de cara a cara, without being with Jesus face to face, sin haberlo visto vivo en carne without propia, seeing him alive in flesh, pudo haber tenido más fe, he could have bigger faith, más seguridad more security en la protección del Padre. in the protection of the Father. La Biblia habla The Bible speaks de que los discípulos estaban en un bote how the disciples were in a ship y Jesús estaba dormido. and Jesus was sleeping. Y vienen los vientos And here comes La the lluvia. winds and the rain. y ellos se asustaron And they got afraid. y se acercaron y le dijeron: Señor, And they Señor, went to Jesus and say, hey, Jesus, Jesus, vamos a morir, mira we're el gonna viento. die. Look at all this wind. Y Cristo se paró And Christ stood up. y con solo una instrucción And just with one instruction, paró los vientos y la he lluvia. stopped. Tal vez estés en alguna tormenta de tu vida Maybe you are in a storm in your life donde el miedo se ha apoderado de ti, where the fear has taken control donde of el you, temor se ha apoderado de ti. where the fear has taken an area in your El life. día de hoy te pido Today I'm asking you que confíes plenamente en so you Dios, could trust in Lord, porque Él más que Dios because Him more es tu than papá Father, He is y Él he's a está father, aquí and He is here. para velar por ti. He's here to care for you. Solo preocúpate Just be concerned en hacer su voluntad, to do His will, como dice la oración: as the word says. Padre nuestro Our Father, que estás en el cielo, who art in heaven, santificado sea tu hallowed nombre. be thy name. Venga a nosotros tu reino Let your kingdom come, y hágase tu voluntad and let your will be done aquí en la tierra here on earth como en el cielo. as it is in heaven. Vete con esto, iglesia. Go out of here with this church. Cuando caminas en la voluntad de Dios, When you walk into the will of God, un pedazo de a cielo piece of heaven se manifiesta is donde going to estás. manifest where you are. Así que permite que ese pedazo de So cielo let that piece of heaven se manifieste en tu familia, manifest in your family, en tus finanzas, in your finances, en tu salud, in your health, con tus hijos, with your children, en tu ministerio. in your ministry. Solo cree Just y believe confía en Dios. and trust in the Cierra Lord. tus ojos y levanta Close las your manos. eyes and lift your arms. Amado Padre My Celestial, precious Father, te damos we gracias thank you por tu palabra, for your word, por tu amor, for your love, por tu provisión. for your provision. Señor, te pedimos perdón Father, we ask your forgiveness. si hemos caminado todo este tiempo en nuestra voluntad If we have walked all this time in your will, y no hemos hecho tu voluntad. and we have not done your will, El día de hoy today te entregamos nuestro gobierno. we turn to you, our government. Renunciamos a todo nuestro We propósito. surrender our purpose. Renunciamos a nuestros We planes surround yourself y our abrazamos plans, los tuyos. and we embrace Porque your sabemos que plans. si
hacemos tu voluntad, Because we know that if we do your will, un pedazo de cielo se manifiesta a piece of heaven will manifest aquí en la tierra. here on earth. Y calificamos para pedir, And we qualify to para ask, recibir lo que to hemos pedido. receive what we have asked. Y lo que es más And importante, even more important, las personas que están a nuestro alrededor people who surround us, van a beneficiarse de tu they will protección. benefit from your Gracias, protection. Padre. Thank you, Father. Espíritu Santo, Holy Spirit, permite que esta palabra let this word eche raíz en nuestro corazón. root in our hearts. Tráela a nuestro recuerdo Bring it into our memory en todo momento in every moment que queramos tomar una decisión that we want to make a decision sin consultarte. without asking you first. Queremos hacer tu voluntad, We want to make your will porque sabemos que si hacemos tu voluntad, because we know that if we do your will, tendremos éxito asegurado. we will have a warranted success. Gracias, Padre. Thank you, Father. Ahora, Señor, Now, Father, como hijos obedientes, obedient haciendo tu children, voluntad, doing your will, nos preparamos para darte, we prepare ourselves to give, no para comprar un and milagro, not to buy a miracle, sino por honor a ti, but in honor to you, para agradecerte to thank you por tu fidelidad. for your faithfulness. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por lo que nos das, for everything you give te lo to damos us, and we give back con to un you corazón alegre with a thankful heart y con un corazón and with a heart dispuesto a that obedecerte is willing to y obey hacer tu and voluntad. to do your will. Gracias, Padre. Thank you, Father. De antemano, We ask you, santificamos estas ofrendas, we sanctify this Las offerings. bendecimos. We bless them, sabiendo que tú derramas bendición, knowing that you will pour down que your tú abres los blessing, cielos, that you open up the heavens, abres puertas de you negocios, open up the doors of nos das businesses, oportunidades de trabajo you gives us job y- opportunities, y traes los recursos a nuestra and you vida. will bring the resources into our Gracias, lives. Padre, Thank you, Father, porque por la fe declaramos because by faith we declare que jamás faltará un pan en nuestro hogar. that there will not be lack of bread on our homes. Lo creemos We believe en el it nombre de in Jesús. the name of Y Jesus. tu iglesia te dice un fuerte And your church says, amén, a very amén, strong amén, amén. amen. Gloria a Dios. Glory be to God. Gloria, gloria a Dios.